school. Estamos solamente estableciéndonos hasta el momento. So it's starting slow, but Vamos despacio. Yeah, but it's going good. Nos está yendo bien. We're all super happy, Estamos bien contentos. and we know we're doing God's will. So, Y estamos haciendo la voluntad de Dios, que es lo más importante. okay, let's just say a quick prayer before the message. Vamos a orar antes del mensaje. God, I ask for your presence here this morning. Dios, te pido por tu presencia en esta tarde. God, I pray that your words would flow, not mine, Que tus palabras sean las que fluyan, no las mías. and that the hearts of the people would be ready to receive, Y que los corazones de las personas estén dispuestos a recibir. that lives would be changed, Que las vidas puedan ser cambiadas. and that it would be a powerful morning. Y que sea una tarde poderosa. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay. I'm excited and nervous about this message. Estoy emocionada y nerviosa acerca de este mensaje. When I was still in Nicaragua, Cuando yo estaba todavía en Nicaragua, about a week or two before I left, hace una semana o dos antes de que viniera, God was like, okay, sit down, I'm going to give you the message for the beautiful church. entonces Dios me dijo, siéntate, te voy a dar el mensaje para la iglesia la hermosa. So this message that I'm bringing today, Entonces este mensaje que yo estoy trayendo el día de hoy it's not a recycled message. no es un mensaje reciclado. I've never preached it before, Nunca lo he predicado. and I believe it's specifically for this church. Y yo sé que es específicamente para esta iglesia. So are you ready? Are you excited? Entonces, ¿están listos y emocionados? Okay, good. Me too. Okay, so God started by giving me a verse. This is what he often does. Entonces Dios empezó dándome los versículos como siempre lo hace. And I'm going to share it with you. It's Matthew 2, verse 10 and 11. Entonces es en Mateo 2, versículos 10 y 11. If you're wondering why I put a chair here, No sé si ustedes han visto que puse una silla aquí. we're going to have a guest, so that's for the guest. Vamos a tener a un huésped y es para el huésped. Okay, so Matthew 2, verse 10 and 11. Entonces Mateo 2, versículos 10 y 11. Says, when they saw the star, they were filled with joy. They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Y al ver a la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. So this was the verse that God gave me. Entonces este fue el versículo que Dios me dio. You recognize this is the Christmas story, right? This is Entonces where the ustedes wise reconocen men, que es la historia de Navidad, where the wise men come to see Jesus. cuando los hombres sabios vinieron a ver a Jesús. At first, when I read it, I thought maybe I had the wrong verse. Cuando lo leí, yo pensé que estaba con el versículo equivocado. Because I never really seen this as a verse where you can get a lot of revelation from. Porque nunca pensé que pudiera tener tanta revelación en este versículo. But as I was meditating on the verse, Pero cuando estaba meditando, God started to speak to me. Dios me habló. And he said, Lily, I want my church Me dijo, Lili, yo quiero que mi iglesia, to return to how it was with like these wise men. que vayan de regreso así como estos hombres sabios. Because those wise men Porque estos hombres were probably the first believers. fueron probablemente los primeros creyentes. Because they believed that they were going to find God, the King. Porque ellos realmente creían que iban a encontrar a Dios, el Rey. They believed it so much Lo creían tanto that they traveled from far que viajaron de larga distancia and they brought riches y trajeron riquezas and gifts to offer. y regalos para ofrecerle. And they came to worship. Y le adoraron. So they believed. Entonces ellos creyeron. And so what God showed me was they were going to Jesus' house. Entonces lo que Dios me mostraba era que ellos iban a la casa de Dios. They were going to the house of the Lord. Que iban a la casa del Señor. Believers were going to the house of the Lord. Creyentes yendo a la casa del Señor. Christians going to church. Cristianos yendo a la iglesia. Okay? So God was like, okay, so
showing me, this is the model, this is how we should go to church. Entonces Dios me estaba mostrando, este es el modelo, de esta manera deberíamos de ir a la iglesia. So that made sense to me. I'm like, yeah, we go to church to worship. Entonces para mí tenía sentido, sí, vamos a la iglesia a adorarle. And they brought gifts of gold. Okay, so we bring our tithes and our offerings. Y ellos llevaron regalos, entonces sí, nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. But I had no idea what frankincense was, and I have no idea what myrrh was. Pero yo no sabía lo que era el incienso y la mirra. So I felt like I should do some research on that. Entonces empecé a buscar lo que esto quería decir. So what I discovered, lo que descubrí on the internet, en el internet, is frankincense. El incienso. It comes from a tree. Viene de un árbol. And it can be used. It comes kind of like in little like crystals. Viene como en pequeños cristales. But you can turn it into like an oil. Pero puedes cambiarlo, se va cambiando a aceite. And apparently you can still buy frankincense essential oil today. Y ustedes todavía pueden comprar este tipo de incienso en la actualidad. And this is amazing. Listen to what they use frankincense for. Entonces esto es sorprendente porque miren cuando usaban esto, para cuando usaban este incienso. It's used to relieve stress and anxiety. Es para reducir el estrés y la ansiedad. To reduce pain. Y para reducir el dolor. It fights cancer. Se puede batallar el cáncer. It's antiseptic for internal wounds as well as external wounds. Es un antiséptico para heridas internas y externas. It helps to eliminate scarring on your skin. Elimina las cicatrices de su piel. It helps your respiration system, so it helps you to breathe better. Le ayuda a respirar mejor. And it has anti-aging properties. Y tiene propiedades antivejez. I need to get some of this frankincense. Necesito este incienso. Wow, I didn't know. That's pretty awesome. Entonces yo no sabía esto es sorprendente. And then I looked up myrrh. Entonces después fui a buscar lo que era mirra. And it has many similar properties. Entonces tiene muchas propiedades similares. But it's also used as a fragrance. Pero también es usado como fragancia. And for flavoring. Y para sabor. So as I was meditating on these gifts, estaba meditando en estos regalos. I was like, okay, I'm confused. Entonces me puse a pensar, estoy confundido. They were bringing these gifts to church. Ellos estaban llevando estos regalos a la iglesia. In my mind, I go to church. Yo voy a la iglesia to get these things. Para obtener estas cosas. And so I was asking God, like, how does this relate to life today? Entonces yo le estaba preguntando a Dios, ¿cómo esto es relacionado a la vida actual? I can understand going to church to worship. Yo puedo entender ir a la iglesia para adorarle. I can understand going to give my gold or my tithes and my offering. Puedo entender que puedo llevar mis diezmos y ofrendas. But I don't know about you, but when I go to church, pero yo no entiendo, pero cuando yo voy a la iglesia, I want to get refreshed. Yo quiero ser refrescada. I want to hear a good word. Yo quiero oír una buena palabra de Dios. I want to fellowship with my brothers and sisters. Quiero tener una buena amistad con mis hermanos y hermanas. And after a hard week, I want to be filled up. Y después de una semana dura, quiero que mi corazón se llene. Right? Isn't that how we feel in general? ¿No es así como nos sentimos en general? And I think that's probably the attitude of most churches. Y esta probablemente es la actitud de muchas de las iglesias. But that's not the attitude that these wise men had. Pero esta no fue la actitud que los hombres sabios tuvieron. They were taking all of those things that we're looking for. They were taking them to the church. Ellos estaban llevando todas estas cosas que nosotros buscamos para nosotros mismos, las estaban llevando a la iglesia. And God started to minister to me personally. Y Dios empezó a ministrarme personalmente. Because when we went to Nicaragua, porque cuando fuimos a Nicaragua, even though we had a church there, aunque teníamos una iglesia ahí, with the same vision, con la misma visión, and some family members, y algunos miembros de familia, they were very loving. Ellos eran muy amorosos. Worship is really, full of life and it's awesome. Llenos de vida y la adoración es llena de vida. The preachings were really good. Las prédicas muy buenas. But I just never, and I still to this day have never really felt like
It's like I'm still looking for something. Y pareciese como que yo todavía estaba buscando algo, y hasta la fecha. And it just didn't feel like home. No me sentía como que estaba en casa. And I didn't have the same excitement to go to church like I used to. No tenía la misma emoción de ir a la iglesia como lo sentía. And me and Daniel would talk about this. Y Daniel y yo hablamos acerca de esto. And we were just like, why do you think it is? Y yo le decía, ¿por qué piensas que esto pasa? Is something wrong with the church? ¿Hay algo malo con la iglesia? Is it because God doesn't want us to feel at home because we're not supposed to stay? Tal vez Dios no quiere que nos sintamos en casa porque supuestamente no nos vamos a quedar. But what God started to show me through this Pero lo que Dios empezó a mostrarme a través de estos versículos is that it was me, it was my attitude. es que era mi actitud. Because I was going to receive and to be refreshed. Porque yo estaba yendo a la iglesia para recibir y para tener un refrescamiento. Right? I'm waiting to hear if I learn the music, Y yo estaba esperando a ver si podía aprender la música waiting to get, into the worship. y poder llegar y hacer y adorar. But I wasn't taking anything with me. Pero no estaba llevándome nada conmigo. And so God really spoke to me through this word. Entonces Dios me habló claramente al respecto. So, in order to understand what it is that we bring, Entonces, para poder entender lo que nosotros traemos, God gave me this picture. Dios me dio esta foto, esta imagen. And he said, what if you knew, like these wise men knew that they were going to see Jesus in person? Estos hombres sabios sabían que iban a ir a ver a Jesús en persona. What if you knew next Sunday ¿Qué si ustedes supieran que el próximo domingo that Jesus was going to be here in the flesh? que Jesús podría venir aquí en la carne? How would you prepare to come to church? ¿Cómo se prepararían para venir a la iglesia? Would it be different than the way you prepare regular? ¿Se prepararían de manera diferente? Would you Como be lo like hacen super ahora? excited? ¿Estarían súper emocionados? Would you prepare a gift? ¿Prepararían regalos? Would you prepare a special offering? ¿O a una ofrenda especial? Can you imagine if Jesus came and sat right here? ¿Podrían imaginarse si Jesús viniera y se sentara en esta silla? I don't know about you, but I would be like getting the water, washing his feet. Yo no sé de ustedes, pero yo creo que aún yo vendría y le lavaría sus pies. I would be like, are you okay? Can I get you anything? Y le preguntaría, ¿estás bien? ¿Puedo alcanzarte algo? Be at his feet, I would be worshiping. Estaría en sus pies adorándole, alabándole. I'd be on my best behavior. Y en mi mejor comportamiento. So you say, but of course, everyone would do that if Jesus was here. Y ustedes dicen, bueno, pero por supuesto que todo lo haríamos si Jesús estuviera aquí. So you could say, well, that's why the wise men did what they did, because they knew they were going to see Jesus. Entonces ustedes podrían decir, por eso los hombres sabios hicieron lo que hicieron, porque sabían que ahí iban a ver a Jesús. Now, I want to turn to Matthew 25 now, Ahora voy a ir a Mateo 25, verse 42 to 45. versículos 42 y 45. Yep, verses 42 to 45. So it says, for I was hungry, and you didn't feed me. I was thirsty, and you didn't give me a drink. I was a stranger, and you didn't invite me into your home. I was naked, and you didn't give me clothing. I was a sick person in prison, and you didn't visit me. Then they replied, Lord, when did we ever see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick in prison, and not help you? And he will answer, I tell you the truth, when you refuse to help the least of these brothers and sisters, you were refusing to help me. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. So what are you gonna do when you find out Gabriel's coming to church next Sunday? Entonces, ¿qué va a hacer cuando mire que Gabriel viene el otro domingo? Are you gonna treat him special? ¿Lo van a tratar especial? Are you gonna bring him something? ¿Le van a traer algo? Are you gonna offer him water? Are you ¿Le gonna van wash a his feet? ofrecer algo o le van a lavar los pies? Because it says in my Bible Porque en mi Biblia dice that Jesus is calling these people que Jesús está llamando a esta gente himself. como que fuera él mismo. Amén. Thanks, Gabe. You can sit down. So now maybe you're starting to see where I'm going with it. Entonces tal vez están empezando a ver a dónde voy con mi mensaje. So let's go back to frankincense. Entonces vamos de nuevo al incienso. So how can we bring something to help relieve stress and anxiety? Entonces, ¿cómo podemos traer algo para que nos desestresen? Or that will reduce pain? O que reduzca el dolor, Or that will fight cancer? o que pueda pelear el cáncer. Right? You think, well, maybe I need to have the gift of healing. Maybe I should bring my gift of healing. Probablemente ustedes pueden decir, puedo traer el regalo de sanidad. A lot of these things listed were physical ailments, Estos fueron elementos físicos, but there is also spiritual ailments. pero también hubo elementos espirituales. And each one of you Y cada uno de ustedes who is a Christian que es cristiano has a testimony. tiene un testimonio. In whatever area En cualquier área that God has worked in your life, que Dios ha trabajado en tu vida, wherever you have achieved a victory, donde quiera que hayan salido victoriosos, you now have a special authority in that area. ustedes tienen una autoridad especial en esa área. So maybe you had cancer Pero tal vez tú has tenido cáncer and you have been healed from cancer. y has sido sanado. So now you have a special weapon Entonces tienes una arma especial that you should bring to you with church. que puedes traer a la iglesia. You have that authority over cancer. Tienes esa autoridad sobre el You should be cáncer. coming and looking for people to pray for. Entonces puedes venir y orar por personas que tienen lo mismo. Maybe you were in pain and it was emotional pain. Tal vez tú tuviste dolor y fue un dolor emocional, And God freed you. pero Dios te liberó. You now have authority over that type of pain. Entonces tú tienes autoridad sobre ese tipo de dolor. And you can be sure that there's other people who suffer from that same pain. Y tú puedes ver que hay otras personas que sufren de ese mismo dolor. And you need to ask God, God, show me so I can pray for them. Y tú puedes preguntarle a Dios, muéstramelas, y así puedo orar por ellos. Helps eliminate scars, frankincense. El incienso también elimina las cicatrices. I don't even have to explain that one, right? No necesito explicar esta. People who have been bitter and hurt, Las personas que han sido heridas y tienen amargura. and maybe you were that person at one time, Y probablemente tú pasaste por eso, but now you've forgiven. pero ahora ya has perdonado. When you come to church, Cuando vienes a la iglesia, that forgiveness isn't just for you to feel better. este perdón no es solamente para que tú te sientas mejor. Now you're bringing that to share with other people. Esto lo puedes traer para compartirlo con otras personas. And if every single person comes with the mind frame to give something that they have to give, Y si todos nosotros viniéramos con la mentalidad que hay algo que podemos traer, then we would all be receiving entonces todos estaríamos recibiendo from algo, each other. unos con otros. And that is what God wants. Y esto es lo que Dios quiere. When we all come Cuando todos venimos and we want to receive from the worship team and from the pastor, y queremos recibir solamente del equipo de músicos y del pastor, that's a lot of want from a very few people. entonces esto es mucho querer de solamente un poco de personas. So of course we get disappointed. Entonces nos desanimamos. But if we come only thinking about giving, Pero si venimos solo pensando en qué podemos dar, you're going to be sure to receive. entonces seguramente vas a recibir. I was trying to teach this concept to Kayla,
Yo estaba tratando de enseñarle esto a mi hija Keila. She's my 12-year-old daughter. Ella tiene 12 años. It was her birthday, Era su cumpleaños and now that she's 12, we told her no more birthday parties. y ahora que ella tiene 12 años le dijimos que ya no le íbamos a hacer su fiestas de cumpleaños. So instead, we give her the money that we would spend on a party and let her spend it. Entonces lo que hacemos es que le vamos a empezar a dar el dinero para que lo que gastaríamos en una fiesta de cumpleaños ella lo pueda gastar en lo que necesita. And I was trying to give her some wisdom about what you do with money. Entonces le estaba tratando de dar sabiduría en lo que tú haces con el dinero. You know, we told her to separate her tithes. Y le dijimos que tenía que separar sus diezmos. And as we were explaining, you know, the tithe, the 10%, Y cuando le estábamos explicando lo que era el 10%, she was doing the math. ella estaba haciendo la matemática. And she was like, you know, like, she wanted to do the right thing, but, you know, it hurt to give some money. Ella quería hacer lo correcto, pero le dolía un poco el tener que dar dinero. And so I told her, Entonces le dije, I said, actually, you know, 100% of that money is God's. entonces yo le dije, actualmente el 100% de ese dinero le pertenece a Dios. You know, but he only asks for, it's just a minimum requirement that we give 10%. Pero es solamente un requerimiento mínimo que damos el 10%. I said, but you know, sometimes he might ask for 50%. Pero algunas veces te va a pedir el 50%. What are you going to do if he asks for all of it? ¿Y qué vas a hacer si te pide todo? What if, you know, there's somebody with a great need and God says, Kayla, give him your money. ¿Qué tal si hay una persona con una gran necesidad y te dice, Keila, tienes que darle todo tu dinero? So she started to think about this, Entonces ella empezó a pensar en esto and she said, okay, y dijo, está bien, I'm going to separate, I can't remember, it was like 500 cordobas, ella dijo, voy a separar 500 córdobas, which is like what, 20, 40, something, anyways. es como $20-something. It was a good chunk, it was a good chunk of what she had received. ¿Se habla en inglés? Sorry. So it was way more than her 10%. Entonces era más de su 10%. And she said, okay, I'm going to save this money, Entonces dijo, voy a ahorrar este dinero and I'm going to ask God what to do with it. y le voy a preguntar a Dios qué puedo hacer con él. And so I told her, okay, good, you know, just tell God that to reveal whoever it is that you need to give this money to. Entonces le dije, ora a Dios para que él te revele a quién le tienes que dar este dinero. So a few nights later, Entonces unas noches después, Kayla has a dream. ella tuvo un sueño. And she sees this little boy in her dream, Entonces miró a este niño and he needed to buy something, y él necesitaba comprar algo, but he didn't have any money. pero no tenía dinero. And so when she woke up, she told me her dream. Entonces cuando se levantó, ella me compartió el sueño. And I said, wow, you know, that's the answer to your prayer. Entonces le dije, wow, esta es la respuesta a tus oraciones. So now you have to keep your eyes open for that little boy. Entonces tienes que mantener tus ojos abiertos para ver quién es este muchacho, o este niño. And it just so happened, Y it happened, pasó que that on her birthday, we took her out to a restaurant, en el cumpleaños la llevamos a un restaurante and we were sitting at the restaurant, y estábamos sentados en este restaurante and this little boy came around to all the tables. y este niño vino alrededor de las mesas. And he had a backpack, Tenía una mochila and he had like little bags of like snacks that he was selling y tenía bolsitas de refacción que estaba vendiendo for like pennies. por centavos. But he wasn't begging, he was just trying to sell something. Pero él no estaba pidiendo dinero, solamente estaba tratando de vender. So he came by and Daniel was like, oh no, thank you. And then as soon as he left, I was like, oh, pobrecito. So, él vino a la mesa y Daniel le dijo que no, gracias, pero cuando se fue yo dije, ay, pobrecito. So Daniel was like, oh yeah, what did I do? And he called the boy back. Entonces Daniel dijo, sí, te estoy haciendo, y volvió a llamar al niño. And he asked Kayla, Y le preguntó a Keila, is this the boy from your dream? ¿este es el niño de tu sueño? She said yes. Y ella dijo, sí, él es. So we explained to him that God had spoken to Kayla, Entonces le explicamos al niño que Dios le había hablado a Keila and we gave him the money. y le dimos el Gloria a dinero. Dios. And we asked him to sit down and have some pizza. Y le pedimos que él se sentara con nosotros y compartiera la pizza que estábamos comiendo. And he was hungry, so he sat down. Entonces él tenía hambre y se sentó. But he turned his back to us Entonces se volteó y nos dio la espalda because he was crying. porque él estaba llorando. He looked like he was angry, Él mostraba como que estuviera enojado and I just felt like
he had been treated badly. Y yo sentí como que fue un niño que había sido maltratado. And it was such a touching experience. Y fue una experiencia que nos tocó. And after he left, Y después de que se fue, Kayla was so happy. Kayla estaba tan feliz. She's like, this was the best birthday ever. Ella me dijo, este ha sido el mejor cumpleaños que he tenido. And she's like, Mom, it's true. It's better to give than to receive. Y ella dijo, es verdad, es mejor dar que recibir. Aleluya. And that is a principle that I believe we should live by. Este es un principio que creemos que debemos de vivir todos nosotros. You know, before you go somewhere, you can put $20 in your pocket. Antes de ir a cualquier lado, puedes poner $20 en tus bolsos. And you can say, okay, God, I'm open to give this to whoever you should bring across my path that I feel might need it. Entonces tú puedes decir, yo voy a poner esto en mis bolsos, pero yo sé que tú me vas a mostrar quién lo necesita. And maybe you don't have $20, Y tal vez tú no tienes $20, but maybe you have the gift of encouragement. pero tal vez tienes el regalo de animar a alguien. So you can say, today at church, God, you show me who I need to encourage. Entonces tú puedes decir, Dios, muéstrame a quién necesito animar. Maybe you have the gift of hospitality. O tienes el regalo de la hospitalidad. So you're going to go to church and say, God, show me who I'm going to invite for dinner. Y entonces, Gloria a Dios. entonces tú le vas a decir, Dios, muéstrame a quién tengo que ayudar. Or who should I pray for today? O por quién tengo que orar el día de hoy. Or who should I give this expensive perfume that I just bought to O today? a quién le debo dar este regalo o este perfume caro que acabo de comprar. And when you open yourself up that way, Cuando tú te abres de esa manera, you'll be so blessed how God starts to work through you. entonces vas a ver qué bendición el que Dios te use. And now you're going to go to church with this excitement when you're about to give someone a Entonces gift. vas a ir a la iglesia con esta emoción. And then when someone blesses you, it's just going to be unexpected, right? Entonces cuando alguien lo hace contigo va a ser inesperado And it's going to be awesome. y va a ser sorprendente. It's a matter of changing our perspective. Es que nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva. And I felt God was teaching me this personally as well. Y yo sentí que Dios me estaba enseñando personalmente esto. So now I'm not going to go to church the same way. Y ahora ya no voy a ir a la iglesia de la misma manera. I'm not going to go and see, let's see what songs they sing today. Yo no voy a ir a ver qué canciones cantan el día de hoy. And I won't be disappointed if I don't know half the songs. Y no voy a estar desanimada si no conozco la mitad de las canciones. Or, let's see who's preaching today. O vamos a ver quién está predicando el día de hoy. And I won't be disappointed if it isn't someone who I love. Y no voy a estar desanimada If I'm not crazy about the preacher. si el que está predicando no es el de las personas que me gusta que predique. So let's think of it differently now. Estoy pensando esto de manera Gloria a diferente. Dios. And that's the myrrh that we Y esta bring. es la mirra que traemos. We're coming as a fragrance. Nosotros venimos como una fragancia. We should be a sweet fragrance. Tenemos que ser una fragancia dulce. When you walk into church, people should be like, Cuando tú here. caminas y entras a la iglesia, las personas deberían de decir, Wow. "Huele tan bonito". You should bring something beautiful to your church. Tienes que traer algo bello a la iglesia. You should bring a flavor. Tienes que traer un sabor. Don't come and be like, oh, I'm going to just be tired. It's okay. I won't even do my makeup. I'm going to look like crap because I'm tired. That's how I feel. No vengan como que, ay, estoy cansada, ni siquiera me voy a arreglar porque estoy cansada y está bien. And then be like, Sister Lydia, I had a really hard week. Please pray for me. Y no voy a venir diciendo, ay, hermana Lidia, venga, ore por mí porque mi semana fue muy dura. Maybe you had a really hard week. Tal vez tuvieron una semana dura y difícil, But don't you think God knows your week was hard? pero ¿no creen que Dios ya sabe que su semana fue dura y difícil? And don't you think He's going to tell one of your sisters to go pray for you? ¿Y no creen que Dios le va a hablar a uno de tus hermanos y le va a decir que vaya a orar por ti?
Don't you trust God ¿No confías en Dios to take care of you? de que te cuide? You don't have to fight for yourself. No tienes que pelear por ti mismo. It doesn't say anywhere in the Bible to fight to make sure you get the things you need. En la Biblia no dice que tienes que estar peleando para obtener las cosas que necesitas. It always says, stand still and watch me fight for you. Y dice, casi siempre, lo que dice es que estés parado firme y que Él va a pelear nuestra batalla. And God calls us to be His hands. Y Dios nos llama a que nosotros seamos sus manos. So no matter what's going on in our lives, Entonces no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, how much pain you're feeling, cuánto dolor estés sintiendo, you know, what's happening in your family, lo que está pasando en tu familia, we gotta just know God's taking care of it. tienes que saber que Dios está tomando cuidado de ti. And you go to church and you go with the purpose of blessing and bringing something positive. Y tú vas a la iglesia y piensas en traer siempre algo bueno y positivo. And God sees your pain and He will bring you what you need when He thinks He should. Dios mira tu dolor y va a traer lo que tú necesites en su momento. So let's take the pressure off all of the people up front. Entonces vamos a quitar esa presión que tenemos con las personas solamente de enfrente. Because what we forget is they're bringing their gift when they come up front. Porque lo que estamos olvidando es que ellos están trayendo su regalo cuando ellos pasan aquí enfrente. Whether it's singing or playing an instrument O que ya sea que canten o traigan un instrumento or preaching, o estén predicando. but they also need to receive. Pero ellos también necesitan recibir algo. So you got to ask, are you giving them anything positive in return? Entonces tienes que preguntarte, ¿les estoy dando algo positivo? Are you encouraging them? ¿Los estás animando? Are you praying for them? ¿Están orando por ellos? Or are you just demanding? ¿O solamente se ponen a demandar? Aleluya, gloria a Dios. Esa fue la palabra. No sé si me pasó el tiempo. So is it okay if I call people up? Okay. So if you want prayer, please come up. We're going to pray. Si tú quieres oración, pasa adelante. Vamos a orar por ti. You know, if you feel like maybe you want to come differently to church, you want to start Si coming tú positive, sientes que tú quieres venir a la iglesia de una manera diferente, come up. We're going to pray for you. pasa adelante y vamos a orar. And por don't ti. feel shy and don't be embarrassed. Y no te sientas avergonzado, pasa adelante. I'm the first to admit that I had the wrong attitude about church. Yo soy la primera en admitir que tuve la actitud equivocada al venir a la iglesia. But I want to learn and I want to get better. Pero quiero aprender y quiero ser mejor cada día. And if God is correcting me, I want to take that correction. Si Dios me está corrigiendo, quiero tomar esa corrección. Okay, let's close our eyes. Cerremos nuestros ojos. Heavenly Father, I thank you so much for each one of these people here today. Te doy gracias, Señor, por cada una de estas personas aquí. God, I thank you for your word. Te agradezco por tu palabra, I thank you, God, for the direction that you bring. por la dirección que tú traes. God, forgive us. Dios, perdónanos. Forgive us because we've lost sight of what it means. Perdónanos porque perdimos la visión de donde quieres que vayamos. God, I pray that you remind us of where our gifts lie Que nos recuerdes cuáles son nuestros regalos and what it is that we have to bring to you, y qué es lo que tenemos para traerte a ti. and help us to bring it. Y ayúdanos a traerlo. God, I pray that this church would become such a powerful community, Yo oro porque esta iglesia se convierta en una comunidad poderosa, a group of people un grupo de personas that would love one another, que van a amarse unos a otros, that would help one another.